Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tewoto ne suna okon lilamba Burkina Faso zama wa fangi likepi la ndon yida wila yida za pasure zama wa to parma misiri. Te mar cérémonie d'ouverture le 5 mars dade. Dikamte Dr. Mohamed Issa Kindo zinde zinka porin la Ustaz Lamba ko buto tore kaba tawti na papa ko mi hira bana cérémonie d'ouverture yela na pa mi kelre e pore na ke ban kela khutba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya la tore tenga porin akazane la tore ndare tenga porin la mi re ban team so to no ta etas la ban kelam mana ta shanje to mi hira masha Allah ya ti una kila ba ne mo ti fa yil kepi me mi se kan da ta ba la pili da zama fa yil kepi ni ro ne wa tar mo be da ri ti yawande la bana yawande la fu fa da men hakika ti fo ki ba yawande da zikam ti fo nan to pa wala al kiyam dare la ustad la bana wa ko fa fi na Allahu 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 الله جل جلاله الرحمن الرحيم المالك القدس السلام والمؤمن المهيمن العزيز الجبار Tilbange ti ya mispa le mete la kai pa dim pa le mete ente mispa le la meta la kai pa dim pa le ren kidan tieda koy kanga limam tawre ti il payim koy raye mun han sake ya mispa le me pa dim pa le me il pot wonam wona la mar fajiri kape wonam gafa zugo wona la mar fajiri kape wonam tentum sallallahu alaihi wasallam sa'al zugo dan haya woto na to on kelame alquran karamo ne yusufa nyamba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه
فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. نعم كابسا لا تودم بويان دي نيكيما كابس سيرفيسا تو دمبا كامبيسا le di koyra ni mbuida koyra on pu samsa si yigwa bagari dro pure tawre wa sabab songa ya boy it pama mihri ya paso tonda wa zindaka atan ko imda regalo wen songa me mihri ya hame nya hay ne bla sababa wena kilam pa habram panga wena pasa panga ti wotu la tondata tenga meta me no ma ton suri la tude ya woto ne nisfa on wawa wena kesi lafi ton ko era fa yiwo pousse fa barak الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نمنا في الكتاب سالم الكفر ندو ندا لما ندو ندا سنسكن أورم بكروندا نقول ولا بلبسي لافي يلم تمنا ما لقوم ده كوي شكله وتر لير فينا كم زما يا وشكو كوي بلا وين يلم تيبا ميا وين نام يولن تون فارفوني قبل أن تعبدوني فشان فبنا يا وين ده فلان تون ولا وين كتير فابان وين ده يولن تون يلوغ البوري كورة يغلو يا يوم تابلوتو ومرة هنجيكا تجيت يا ميس بالي لا شو نرام هو أنا كنتون تنزل نمبا لكن فميس بالي شجاوتو دينا مي يا وين أمنا بيامسا لسالم ليه ساسين وقت بيشنو تيت يا وسخو تبوتا وو تب أبا وقت كوا وقت نو ديك بينا هذا نو باسي تفسان بو وقت نو أبا وقت بينو يسومدي لا يعلم شغل نبيامنا فون نبا هي فون نبياما واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. غني ما مونا مونا ينتا لا ما مونا توي لا وين مونا نقوم لا يوت يوم تابرون لا يا شام فوق تومسا يا تون من عندك من زودو نانتا تكين توم دا فوق نام ستابا زانغ تابا لك فوين يلا لوتي لرونا le brebis ya hamesha te le pakle te nama jaba do ti shinga ya pasor yel chap mwem ya shuna ramba lo wala kan ba to na wala tum laka ba ta to ba na wala wani pulumin da yin tawore tawati to bayin ta ka baye ti shini na jikanga ya ba wannan dogo na jinika to ta ka so nan fa ma wannan dogo na jinika la sababa ya pasor ko ba la mam nan do ko neema to briki neema wa ngo jikanga la to don ko ba na yi sababo nto ne ka ba mbo ni la to na ko ba ya han pulum dai no Lebanon yi kila wa Lebanon mai la itace pasor kwamba wannan kan ba tuba mun yi la ka la jikana Lebanon yi kila itace ita ban riba la be tu ban wanda yau to tun sa ban ta mi da hubbe go wato wa
papa sor kan bai pap tuo pap minum ya wunno kode loko ajaka ya to wayi kmira la mana itashi le ala to dum kwamba yi shaban to bonso ba tile mi shababo to ble mi kasenga tile to dum na wale bonso ba ipana so wala mala mi kasenga to bet nam san sak woni sak ba so ba wala mi ya mi spa la yi la de nam paka yaram til ko sa yala ta وما لا parfum la penta la ning la maana me dide no malum le tum le no malum minga o basa pa alla tono cosa so ba on cosa so ba yena la wa ma ci sa pas yo na wa bla no wa yo mo sa ne so man ba lu ba me ci cosa yibre no go fa yo wona ndotto to ma la ko cosa na sa pete sa yo lo ma bla na ya ne ta pa yiro to wona le che fa cha falafi wona pa sa ne ma wa wona wo lo me ta ba la haya anu ya yer salum la wa mun gom ti lo ga bada ne wo ne da sun be kadunda ko to da ya fa wa gom da da te wa yo so me wa ta shi mu bi habda la jami'an wa yam sana ga mi ra yin ta wannan sa sakke e ko no ta be سجود ما عندها وتونها تعب تعب يا وتدعى يا يبدو هذا لم ناكل اللي في بير البلا تنت فاكم تجلم لي بما يا غوتو مما فتحت سمع يما وين يي طبعا ما عندي وين ما عندي مما هنا لا في فاكهه فلافي ولا ما نبون كاينا بيبقى تي ميشا يبو لا نامباكا وبان ميش كاسنا mansa njinga bantira te nomba njinga fenata malfa yona o mano kala mbashe le bale daga haya ya wala na bati o yela sana ngo ngo so ba tinyo so ame ku da na fa ji tamu na le so da wona gomu wala ba fi wona ba ne assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulullah. Dele erpu ram saba wannan barka po so hanka teka po so hanka sabo erpa da wannan pegade pegade wannan pegade hanka teka pegade hanka sabo la salat nabiyama ne mala tilrabe yinga ren dunda tonya ha lato don ka ya latwora mihla ya sunna mihla pakre ti nandi ton nandi kwaira ni le sort salamba yizinga fagil kap ya Burkina Faso en ton ko ne simenera kwa sababu ngla ton nandi kwaira nta zama fagil kap posum lele puhram latwora na batigale la pour nanam safa gilli mpure l'imam kasanga ne ya tar soba ya docteur Ishaq Kindo na le moy ba fagil kape den la lol pore el pour da ne wona da ha je ko nawre wala to la kalunda ya mira sunna mira pakra sababo nkot wenan kotoba tel patin per wana masaye tene ba yin sa ya zi to tore la ya ansaba la ko pol neba la kok neba la biza ya neba tik tab kane la firunda wa ya naba wende ya panken naba yele kelem bobula menga la bobul sama ne wenam kanga ti wenam jini sama wa lafi la wenam lebe wa nya sama wa fangil kapen ko kolba ti ner faale ban ti paama o zakane lafi ti miki zakram ne lafi rena logor pole yetel gom da nango ma kwai kwaira samale sura no ma woso gom woso ya be hen somba gom la wakata meri kame ti nan ko e gom da woto la mo hambe be ti nan mbase ya sida tondo la biga ya mini de sécurité wa ya usen kompawre ada somba mejin ton sukaka mi la pakre la sida kenning la pamia
ta toor ko ete wa man zama fa gil kep doara ta man zama doara ati ya ken nan pam sambale wota te nyeme be soka da ko ta zama me fa gil kepi to mana doa ko to nan kwa ton nan ba doara la to lon kwamba na taba ntogon me wenam doa hiya sunna miri la to lon ka ya sunna miri pipi mira pama misa ka a pasa misa sonre insha Allah te ko to wende te mira hamme hiya tulu minga wana zemsi la to lon kwam taba te poren nga taba sunra yemre ntuwende la tunna biyama sallallahu alaihi wasallam sunna tiraba la woto don lene na nte ka kwaya ka tir sunra no me goma yida woto la wakata ya kwaya assalamu alaikum wa rahmatullah bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala sayyidina wa alihi wa sallam pipi pour hawena perwena baraka صلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم pour wat ba fa jile ro megina namse karana to damba l'imam kanga yi ko mosunite Cheikh Kindo Dr Kindo ni l'imam dama la jile to dam fa jile kabaro to fédération président ko bala ba mo ko am sotti di gomna ba yuri nga Bimti Moumassuniti, membre du présidium. On a Moumassuniti président par intérim fédération. Parmi la région Zoulana. Là-bas, Mouakaya apparaît, Mouakaya représentant président de Moumassuniti. Rien sorti au Biélé, titre de comme la Bamiolinga. Donc, les lames font Sulkanga, Hana Taba, Raba Yemre, Yawenam Amla Yikuran Puga. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يا امري كياملو تليلا ميم بيتاتوم نتابي يا ريكي سو تيتايوم بيسي لا ليلا ما ساتا دوها وكتابي امتم ما فيلاسيون موسى لي ريبريزانتوم سورا بكر كيري شيخ عبد الرحمن تراولي ولا ماتينغا ينغا Cheikh Abubakar Qasim Sana, Cheikh Abubakar Maiga, Cheikh Abubakar Duguri, Mamna Sapane, Alajo Murkiptore, Nayafa, Yursa, Mamnata, when you figure out Nata, Mansul, Nazali Hilam, 2000 Doha, Toila Fandosa, Lay Fandosa, Yella, Levavina, Turbi, donc sous le nom, sous le Kobata and Bear Poa. Le président Runo Noya Mousunité Zade, donc I am told, Mousun président, I am ton président de. Par intérim yuri la dikda na bo warba fa jili yi vilato tore wati yide na rabta ban to gon dikibu nunu to gona yala wena dowa raba to wona loti sege wona kito wena mewlo to budo to yiro to ko arzana bade lam tumti yir somnom ya wade sallallahu alaihi wa sallam lela da ka be sai la fa yala tawo ya ilmun yuntafa bihi يا صدقة جارية وولد صالح يدعو له يلينا سوق صدقة الجارية 20 تليون يا ودي سلمان وين كتير وين دو هم بيتين كونغ سوكيا ميزو ميلا وين نام دو لأن ما تيرنا هذيك وشيء يبتابو دوما ميت هالو في يوم كتير ليه إتاسي بانو تبغى منا bara andama ton le longa miki dum te saksa wusro sanchi zine gane yirmi so kabe nena mana zaka me ni spirit lo min primer beda no vite dama mi hira na damta ya yimi ngana ra de ba ya ko da to lo sidade di zinga yardo babzu no gonche ma ko bi cenga la ro zamane zi yidum tami hir kabe donc tum ga yo tum ram tum ngene ndate ta de yorata to kutu wina wana pawram arzeka abi ya to wona kiti ni wina ni mi za na ko ba le ko to winde to wina pasi zum so ne tawa bala ne ha wusu na ta won tumi mo won to tumi ya wati zabe sana taba do wina pasi zimsu wina pa he wum taba wina zakdini la fa ci fando wina re do sa ko do ko to wina to wati azake waka wina myak metra en cheno warga ni hazunuba metre wana ko yel somde ne wana to de kirim ne wina ndo ka bakara ko do ne to wina wol le ma fanyi wina ko ne ta ba be zaman ko ha wina ka zamana bana wina ka ngala fi
leko to windi ti wona sikne ma to tore ko zamana fitini ngabe ma ti ataso so so ti ya coronavirus una zara ne fajili ko to wona me una son tingaramba ne tenga zago le da wona bene gouvernement zani rim damba to tole zemher fane taba wati ne na mane taba ti tunna taba muro to wona pa zemso wona pa malare wona no ya fa dosa azza wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh nan tara wẽnnaam n pɛg wẽnnaam tẽn-tʋʋgã bãmb sẽn yãk rũndã daarã n kõ la tʋʋdɛ n pɛg naabã tɩgs sẽn be sʋka la nimaam kãsengã sẽn be sʋka tɩ yaa bãmba n keng d pãng neb poorẽ dãmba la dĩinã buud to-tor sẽn dɩka nebã la wʋm taaba nebã la zems taaba la yãmb tɩ yã tʋʋmda sẽn kell n kẽnd sõma tɩ rũndã d bɩka tɩ yaa sũ-noogã dẽnd d na n pagã wẽnnaam n paasa pẽg-pʋtgã n dat n bõosame tɩ yãmba a sɩdgãmbã fãa gill kɛpẽ sẽn yi ween-vɩɩs toor-toore sẽn zãr la sẽn pẽ n sʋʋg taab noore maana a niwã n waka tʋʋm-sõngã yĩnga n dat n bõosame tɩ kell n tall a nin-kãngã tɩ pʋsga wakato bɩ kos wẽnnaam tɩ zemsgo wʋm taaba nong taaba kell n zĩnd commune-kãngã pʋgã sẽn na n yɩlẽ tɩ d yaool n bao soɛ sẽn na n yɩlẽ tɩ tõnd vɩɩma tẽng zu-kaoog tõog n paam taoor kẽnde goamã pãng n yʋʋsba ye tʋm sũ-noogã yaa wʋsgo yaa wa sẽn yeel tɩ wẽn-yãka rũnnã n kõ la tʋʋdɛ tɩ tẽmsã yaa wʋsgo n basb ned ka fãa sẽn basa zaka la a tʋʋm buud to-toore tɩ yamã fãa wa na n taab la tʋʋd n ka n na n pʋʋsa neb ninsã fãa sẽn yɩb sababu tɩ tʋʋm sõm-kãngã tõog n tʋma wẽnd kell n kõ pãnga n paasb raoodo tɩ bɩ beoome bɩ kell n maan wotone tɩ nebã sã n yãn taaba tɩ b sũ-yã nong taab tɩ b zĩ-zĩiga yembre b tõe me n yã soɛ yaa koobo b tõe n tigma taaba n yã taab n yã sore sẽn na n maan kooba yaa gʋʋlgo b tõe n zemsa taaba b sẽn be ne taaba n maan gʋʋlga tɩ fãa gel kɛpɩ kell n yaa nafre n kõt ne-buɩɩdã wẽna kõe pãnga wẽna paasɩ dĩinã pãnga wẽna kell n yɩ sõngda bɩ barka alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh il kapsga yẽd magdame tɩ yẽ sekame tɩ ned wʋ ned sẽn da pa kẽ kapsgẽ wã tõnd kẽesda b fãa gilli sẽn da kẽbame bãmb fãa ket n bee beene wakata yĩnga rɩl be lame tɩ donatɛɛre n yaa sẽn gʋls ne nasaar n da mosã yãmb sẽn deege wa kae wa n na n gese y migdame tɩ ɛɛra baasg wa b na n ninga s tɩ b na n yeelame tɩ dɛ la pa ne tɩ deye tɩ sẽn ya wa arabiindẽ wã bɩ b yetɩ almutabarri'un sẽn yaa ned a yembre bɩ tɩ ma almutabarri sẽn yaa neb wʋsgo a rãmbdame tɩ mutabarri'un dãmba tɩ tõnd ne moor mosã neb nins sẽn lagem taab n gat taaba tɩ sẽn ne hom wã yaa woto wã tɩ ned wʋn neda sẽn pa sẽn data la tʋʋd ne yook yẽ wala ma sẽn data burkina ne yooko ned wʋn ned sẽn dat burkina ne sõma sẽn wa n tʋg n yɩda sẽn dat b la tʋʋd ne sõma ba f pɩʋgã me n ne sẽn yasa bala la f yetɩ ba tɩ ad b maan sõma n kõ bãmba sẽn na n tʋma pʋgẽ wã mosã la fo pa mi la roogã n yaa sõma tɩ d kota naabã mosã tɩ roogã yɩ sõma naabã nengẽ wa sẽn yaa sõma la tʋʋd n to-to wã koɛɛgã yaa koɛɛgã tɩ yeelame tɩ yaa burkina koamba sẽn wa n tʋg n tũusi la tʋʋdẽ kom sẽn paase sẽn wa tɩ yɩɩda pa sore tɩ yãmb yãame tɩ yʋʋmã sẽn sɩng wʋsgo sɩmi ne dãmb la b lagem yã
tɩ b maan yʋʋmd fãa seminɛɛrã yako t'a be sore n fõt wa saag n watẽ tɩ seminɛɛrã yaa sababo tɩ pa sẽn maand b seminɛɛrã n sõmba wĩnig seminɛɛr a yõoda sẽn be yak pʋgẽ wã d yãk dĩinã n base sãn kẽed yõ n ning yak tẽngã pʋgẽ la yak tẽn-kiremsã fãa soolmã pʋga n tɩ yeelame tɩ nebã fãa n neame tɩ seminɛɛrã sɩngre neb nins sẽn da fasma ne wala yaa bũmb sẽn yaa bugrã g n na wa wẽ tẽngã d magdame tɩ rũndã a tẽngã taood dãmba tẽmsã rãmba population rãmbã sẽn vɩ yak sooga b fãa gill sakame tɩ seminɛɛrã sẽn pa wa ne ko-maasg tɩ maagb me a pa wa ne bug-saalẽ wã fãa be tɩ kot wẽnnaam tɩ wẽna kell n barak d tʋʋmã fãa gilli rɩlle donatɛr dãmbã yeelame tɩ pʋʋs muma sũni tɩ moẽmba fãa barka so wa n tʋg n yɩɩda tɩ karsam kãseng be taoore doctor mohamad isak kindo b ning b doose la b kell n ko-sõend n kõb ne b tʋmd n taasã fãa gilli tɩ wẽna kell n kẽng ne bãngrã taoore la kẽng ne tʋʋmã taoore tɩ yãmb sẽn yã yaa moẽm bãmba leb sẽn karem n sa n lebg n wa poore la neb nins sẽn são-sãoobã paamd yam daar fãa n paasdẽ tɩ burkina me tõnd pa sõmba zĩmbi raasẽ wã la tʋmdẽ la sẽn wat n na n yã misir sẽn me n yas n fãa tɩ yaa abdallah ibn masud yaa arabga zagl biiga yẽ wa me mis-kãngã n kõ bõn-tẽng rãmba tɩ tõnd tɩ ta laasre bɩ b tʋg n dee tõnd tẽnsã arzẽna n tʋg n gã n dɩt tɩ b sũur yaa noogo tɩ tõnd tẽngã kom tʋg n ta wẽnnaam nengẽ la wẽnda kõdame tɩ bũmb ka be na n wing ye rel moẽmbã n sensibilise commerçã rãmba tʋʋm-tʋmdbã nug tʋʋm-tʋmdbã tɩ bãmb me tõog n bãng tɩ bãmb me tõog yãka b ligdã n maan woto wala mam maan sẽn yɩɩd woto rɩkɩtame tɩ pa sore kom sẽn lagem taab de pii yʋʋmã sẽn togle b tõogame n paam zũma misã sẽn ta bãmb pii la a yiibu tɩ be yak soogã pʋga b tara mosquée ordinaire dãmb sẽn yaa mis biis sẽn yaa kẽ poola yɩ tɩ pa zũma misã wa bãmb sẽn ta bãmb pii la a nii misã sẽn sɩngẽ tɩ nan pa sa bãmb me wa wame sẽn yib yak n wa wa yãmb sẽn wat n kolg yako sõng naaba yãmb yen ges nu-goabg bala yãmb na n ne sẽn zãng gudgudi nebã fãa gill yã ba fo na n yã lamba tɩ yaa bũmb la sẽn maanda kala bilfu bala a yẽ me na n yɩ bɛɛl la vẽense f nigdame tɩ yaa sũ-noogo yaa wẽnd bark pʋʋsgo ne burkina koam tõnd wa yãk b mes halaale n yɩ ba yɩã pʋga n na n tʋm tʋʋm-kãngã rel tʋʋm-kãngã ned sẽn wa rɩka ligd n mem mis-kãngã n kõ fo a sẽn kõ fo n dat bũmb ninga kũunã daar bɩ a kõ fo tɩ b yetɩ b kõ nebã kibare tɩ b bãngẽ tɩ sɛɛ ne wala misrã sẽn yas woto wa wẽnd sak loor poore kõ la tʋʋd n tẽngã rãmba ned woo det sẽn yet la ilaha illallah mohamad rasulillah sẽn wa bala pʋʋsdame wa la ilaha illallah fãa sẽn wa pʋʋsdame sẽn pʋʋs bala wẽnd sak loor poore pʋʋsga reedame la dans un pays laïque wala ba dũni wã fãa bũmb fãa tara na a zãada tɩ misra yeelame tɩ yaa sẽn me n kõ muma sunit la tʋʋd n ka la muma sunit la tʋʋd n ka mosã yaa la tʋʋd n sɩlaamba fãa sẽn be b ka n zĩig la ned ning me sẽn yɩ zĩ-zẽngã tɩ misra pot pakame tɩ fãa gill tõnd kẽ n pʋʋsame la tʋʋd n kõmba tɩ b yeelame tɩ b kõ kibare tɩ yãmb bãng tɩ misra sẽn me woto wa budaad bĩngr zĩig ka a pʋgẽ wã ye b pa ning budaad bĩngr zĩig ye sẽn na yella yãmb bãng tɩ ned wa neda wa n kẽed misrẽ wã kẽeda basem yam zĩige ned fãa nooga sũuri la d bãng tɩ sẽn kõb yãmb misrã wẽnd sak loor poore daar ka be tɩ b na n wa tɩ b wa ne bugrã tɩ b kʋla tʋʋd n dãmb ye ned sẽn me yã wa n dɛg tɩ tẽngã neb fãa sẽn ki yaa bõne sẽn yaa sõma yaa lagem taab n maan haya n tʋ wẽnnaam tʋg n paam tõnd me na n tʋ paam wẽnnaam nengẽ gomda baasgo tɩ neb nins sẽn na n zãb misrã sẽn yaa la tʋʋdẽ sũnna rãmba tɩ yaa zen dãmba muma sũnit yʋʋr yĩnga tɩ b fãa gill kell n dɩk na kẽnd n ning muma sũnit me sẽn dɩkde tẽnsã fãa gilli burkina ka la sẽn pa burkina ka
la fihin nawa zeme tabsun nawa ga tabsun nawa sohne tabsun na pame la gam tabam be beira na tonwe tɩd bãng tɩ yaa nakẽnd kãngã n ket n be be yẽ me la tõnd me sor kõya tɩ misra zãadba b zã misra wala sũnna sẽn gãneg to-to wã tɩ tõnd moẽmba togsd wã tɩ yãmb sẽn na n ges wakat n da zĩndi t'a ne rũndã pa yembre rũndã moma sũnit a waazo maan wo waazo maan tɩ yĩn tɩ ka nugoto ned fãa gill mim t'a pa na n tʋ neda a pa na n kãab neda a pa na n yiis ned dĩinẽ wã a pa na n tʋ ned baa a pa na n sãbs neda a pa na n yũgs ned me misra me sẽn wa wa pa yũgs taab zĩig ye pa sãbs taab zĩig ye yaa wẽnnaam yembg zĩiga yaa gãd taab zĩiga yaa ma-biig tʋʋm zĩiga sẽn ne wala sẽn me misra b n dat bũmb la ninga neb nins n na n zãmb misra pʋga yaa b maan sugri la malg b noyã wala imam da togsã tɩ d malgd noyã n zems ne alqur'ani la zems ne hadisi tɩ wẽnd yolsa a yɛla tɩ bãngrã lebga nuga n na n baas yaa tɩ d bãnge tõnd sẽn wa yã tɩ sũnna goamã wa yãgemdẽ yaa wala neb sẽn na n bas ne tõnd moẽmba tɩ b bas tõnd moẽmba la b tog n kelgd yaare wakat kãngã sãng tõnd wa kẽeme tõnd sũnna rãmb zĩig fãa bɩ d kell n pʋgd moẽmba la tall basem yab neba misa wa zã pʋgẽ yẽnda d fãa gill paamda sũ-noogo donateur dãmbã na mana yaafa tɩ b yeelame tɩ goamã fõn fõ wã yɩ wʋsgo tõnd tõe me n bal tɩ kelle n wa n kell n pa togs bɩ rɩk n kẽes n goma pʋga tɩ malgd la yɩ sõma tɩ yaa yẽ tʋlsd ming la tõnd sẽn dʋka wa n wa n tʋd zĩig tɩ yãmb rat rat tɩ gom la gomame bɩ bãng tɩ ne tɩ n dɩ gom la a pa miin wakat kãngã tõnd kẽ weoogo la naaba yaa yaafg naaba wẽna yaafd fãa wẽna reegd tʋʋma neb nins sẽn me b yã wã tɩ kota wẽnnaam sẽn ta arzẽnẽ wã bɩ wẽnnaam tĩimd eta sẽn yaa bɩ d kẽng sẽn tõnd noog b sũuri tɩ b tʋg n paam tɩ aljannatul firdaus yaoora leb n dɩk tɩ tʋ yaa bũmb me sẽn na y sabab n maan b gũudum n yɩ dũni fitna la dũni zarbo tõnd na n paaka nebã fãa yʋʋr n kos wẽnnaam n be tɩ ned wod sẽn wat n sãam ned sũur tɩ wala kʋ taaba wẽnna ka wa dabre neb nins sẽn zoe n bas b zagsã wẽnna lɛbsba n ket b zagsẽ wã wẽnna maan basem yam bãa ning yaa bã yʋʋ tɩ nebã fãa yaɩsda wã t'a sɩd tʋmda a zamaaname la wẽnd n gũd tɩ ka wa tõe tɩ yol-bebe wẽnna kell n paasd gũudum tõnd me kell n paasd mes gũudum la wẽnnaam gũudmã loogr poorẽ wẽnna maan d segl sõngo wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haji Umar Zamurana di Bangwali Kois. Alhamdulillahi rabbil alamin. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. Au nom d'Allah, le tout miséricorde, le très miséricordieux, toutes les louanges sont à Allah, le Créateur et le Maître des mondes. Nous le louons abondamment, nous le glorifions, nous le lions. Nous le cherchons refuge auprès de lui contre les vices de nos âmes et contre les conséquences de nos méfaits. Celui que Allah guide, nul ne peut l'égarer, et celui qu'il égare, nul ne peut le guider. Je témoigne qu'aucune divinité n'est digne d'être adorée dans la vérité sauf Allah unique, sans associé. Et je témoigne que Mohammed, paix et salut sur lui, est son serviteur et son messager. Que Allah répande sur Mohammed ses prières et ses bénédictions, sur sa famille et sur ses compagnons et sur tous ceux et toutes celles qui les embotteront les pas dans les biens jusqu'au jour dernier. Certes, le meilleur récite est la parole d'Allah et la meilleure guidée est celle de Mohammed, paix et salut sur lui. Les pires des choses sont les choses nouvellement introduites dans l'adoration et toutes ces choses nouvelles sont des innovations al-bid'ah. Toute innovation est égarement, tandis que l'égarement mène son auteur dans l'abîme de l'enfer. Que Allah nous en préserve. Très chers imams et guides, très chers invités dans vos grades et rangs respectifs,
Chers frères musulmans, je vous adresse à toutes et à tous le salut fraternel de l'islam, le salut des anges du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Allah répande sur vous et moi sa paix, sa miséricorde et sa bénédiction. En ce jour, vendredi le 21 du mois Rajab, un des 4 mois sacrés de l'islam de l'année 1442 de l'Hégire, correspondant au 5 mars 2021 du calendrier grégorien, tout l'honneur est pour moi de prendre la parole au sein de cette mosquée dénommée Mosquée sunnite de la Touré, dans la province de Passoré. Lors de cette cérémonie symbolique d'inauguration de la dite mosquée, je prends la parole non seulement en tant que parrain de cette cérémonie, mais aussi surtout en tant que président par intérim de la fêtière des associations islamiques du Burkina Faso. Pour d'abord louer Allah, le sublime qui a permis l'aboutissement de cette infrastructure religieuse de taille dans cette province. C'est grâce à lui que la construction de cette mosquée a été possible. Ensuite, je tiens à remercier tous ceux et toutes celles qui de près ou de loin ont contribué à la construction de cette maison d'Allah. Permettez-moi de rappeler ici un hadith de notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous montrant l'importance de bâtir une mosquée afin que le nom d'Allah y soit mentionné. D'après Omar ibn al-Khattab, que Allah l'a créé, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, a dit: c'est lui qui construit une mosquée dans laquelle on fait le rappel au nom d'Allah, Allah lui construit une maison au paradis. Rapporté par Ibn Majid dans ses Sunna numéro 735 et authentifié par Cheikh Albani, que Allah récompense ainsi tous les contributeurs par le paradis Firdaus. Aux imams, aux prêcheurs qui vont diriger les prières et organiser les prêches et enseignements dans cette mosquée, je tiens à vous adresser ces messages. Vous devez dire la vérité aux fidèles, leur dire ce que Allah a dit et ce que son messager a dit. Vous devez guider les fidèles à la lumière du Coran et à la sunna authentique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Soyez les porte-flambeaux de la sunna dans cette mosquée et ses environnements. Appelez vers Allah, da'wa avec la sagesse et bonne exhortation. Allah ne dit-il pas dans le noble Coran? Et appelle au sentir de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation. Aux fidèles de la mosquée, je tiens à adresser ce message. Allah vous a favorisé en vous donnant cette mosquée. Soyez donc reconnaissants envers lui. La meilleure manière de le remercier consiste à observer la prière dans cette mosquée conformément à la sunna. Vous devez respecter les règles de la sunna aussi bien dans vos paroles que dans vos actes au sein de cette mosquée. D'ailleurs, le mouvement sunnite dispose d'un règlement intérieur de ces mosquées. Vous devez mettre en pratique le contenu de ce règlement intérieur afin de vivre la mosquée. Alhamdulillah, Allah a mis à votre disposition des imams instruits qui sont vos guides sur les chemins d'Allah. Soyez obéissants envers eux dans tout ce qui est convenable. Appelez les uns à la sunna par vos bons comportements. Évitez les paroles qui peuvent être à l'origine des dissensations en vous. En définitive, suivez le modèle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est le meilleur modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier. Aussi,
prenez soin de la mosquée comme vous prenez soin de vos propres maisons. Ne la délaissez pas aux poussières et aux mauvaises odeurs. Vous devez la nettoyer régulièrement, veiller au respect des règles d'hygiène comme il se doit. Je ne saurais terminer ce discours sans retirer mes remerciements à toute personne ayant participé à la réalisation de ce projet. Que Allah bénisse cette mosquée, qu'il en fasse une lumière dans cette province et ses environnants, qu'il nous accorde à tous le paradis. Hada wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dana le parmen dik more la taw yi wo kusoro pipi ton nan pousa monsieur le maire la de pousse tenganaba la de pousse mona nam safa hambe de tawrkano te runna ya suno wusoro ne ton ham pam be yam tawran to nyak mam ti mam la parrain na yi mis mi hinning me kano la to ron kawo la kwera e data me wuligiti la to ndam pama haya bedel wusoro pama pon haya pon kenga pipi ton nan pu hanib nisba yi sababu timinda to me la to ron kano la man do son koba la leben diker pusma pus docteur Mohamed Kindo Mbeta Orakano la diker pusma pus imam Abubakar Yugo Mbeta Orakano la diker pusma pus wat pa fazanga te hanange he it hanam pour yu wusgo tweme wa patron pour fay donc nerwo je ka karam wa karunna na wa son te pam pak mihra wana yobre mir somde wana kitarul bay arzana wana lebsobla fi wana kiti ni ndariya be lebanje sakato to leban to pa ko to budu aywa wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الحفل الكريم، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pipi, it piano wende, it pour the wind and barka, yellow or pony, it put a wende, tapas tidar la yulso la barka, and put Zusaba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. La biamning Wilson tum, Taya yulson Bunan Sajili. Yellow or pony, it pour the Zama fa jili, Yazama Hantar barka. It put a wind and tatilado la yulu la par barka. Rilla yasuno kasanga on khod fa jilli de mi yang wennam yidlam la wennam siral songo on khod fa jilli ti de wasir taba la todi runda dara ti ala ya la kasanga di langa pon ya aljundari le bi dara hon wel tori on khod la todi la pasole so fa jilli la burkina fa jilli ti ya wennam do ya aljum mihil la même passe la totonka ti do wasira taba runda ya rajaba chula pisila ye nabiyama hijila yum tuhla ko bana sa la pisna la yib yumde nzema ni mar sarahmanu yum tusay la yum pisila ye yumde a kinna wa na la todon demba on po wen nam barka ni mi hila hanam pakay on ko li hila ba fa jilli rilla yarfana taba on pour wend barka te bade ni mo ni ma ham pam yem dunika ya hi wen nam ning yila sumbo ko sa wen nam bat pipi to wen nam de bon uniga ton alquran ko ren to wen nam san ko de ni ma il san pour wen barka wen nam pa da men ko do ila pour wen barka ni ma ning ham pam moto wona keden pa sa ni ma won ko do il san pour wen nam barka lo ko ni ya tilai ti pousse ne bnis me hin yib sababu ti ni ma pa la to non kaw yele mi me ti a pasori resorti sanamba hembe wara bobo bulkina wem sa to
ya bamba anna taba ndatin gese o bayira yelle awenga fa abangar wengi atudum wengi zamana men hanna me inchenga tawre et ya wayam hunda kila kawa o manda seminary yum fa yako seminary me vuna leide bamba wa misawa hammeta te karam do to meti ti tuma tab tumdi hanam pa zamana manare la pa zamana chenga tawre yilla ton nam posa pasore resort sanam babar kaluso da kosumende ton na kelen pas bo obsulla panga da wen nam songo ba ni sabab somse hanan kit pasore zamana fa kelen ben chenga tawre la kelle pa manare ton wen nam san sakke le bi yawoto edna posa la todi solba et pour da la todi naba et pour da mera et pour da autorité au fa jidi et kota wende mona kelen son bamme ni zabo wanda son go mende manare de mi to ko tum kan sa taba abatin tum ten ko ila tenga ya bongo taba ilam ti tenga solba on console ti tum da yon ton on to illa edna ko so barka et kota wenda am to na yawi sonde le bi yawoto edna ko sa li lamba pour da la to ni limam kasanga nan le posa yak limam kasanga tup fa beka et po da fa jilli et po da moyim bato tole hin yiwem sa fanwa be hin yi hin peka be hin yi hin zare et po da moyim ba fa jilli et po da aywa zama wa jilli ya et ma bira pa et ma bi posé et po da fa jilli tit fa hin sirta ba ya hanna wa posumend barka ni maninga sampam kawa dimimti lima lihlama yimul sampam nima ya lihlamba fa nima lihlama yimul sampam susanga aya lihlamba fa susanga ngit yam kin ne ba hanti kawa pap fa la to ndemi pale bi yam fa la pasori kombi le wendam dina yinga dal fa han sirta kawa ti fa ya handam venre ti lihlanga ya mabil din lihlanga ya zimstabala na tab dina ya woton kit moha tin nam pousse fédération wa barka tin mim tia bamba sulla en tigum di lamba fa Burkina Faso te ta so lunda wala haji Umar Zumurana bam men se kabna woron beka bahni alhaji Abubakar Yuro bam fa se kabna woron beka fédération wa yulinga te bam me wanga ya na wo tum dam pass ya na ndibon man tum da barkan pass to en nam san sakre illa woto la tin woni gambal koyra tiya Burkina lihlamba fa la hambi la to non ka runda ya illa yawa ayazu sin ka don ko la to ni ale bi yazu sin ka don ko pasori ale bi yazu sin ka don ko Burkina Faso fa jilli illa ko jama fa jil barka ne ba wani lafi wa mun da lebsub ni lafi innan na ata bon ko sumenna ti mihira han pam la to non kawa mihira meme ni fa han ya mihira ame ba tala rasande ni fa ni bu mimme a tiya aje wusro en ketum da pon ta pasa tinga naso a pasa tinga ner a pasa tinga manare la hayidillah ya pas tinga dem din ya pas tinga dem limang ya pas tinga dem wenzoira ya pas tinga dem mabiri ya pas tinga dem manare timihlo mihil fa hamme ya ne bana bangwenna ya ne bana tungwenna ti manare ya ne bana zuwenna ton be ko tawena mi hida himme ni sababu ninga wona kit ton pili wona kit ton manra ko da sababu wona tunda kan dot fa jilli wona tamde fa sida zugu wona bahat fa no wona mdina ele bon ko tawena mon kontel samana Burkina Faso wona man samana barka wona kan samana lafi wen fa hambe be wona tuhun zardo tan so bu sol sayelle no ko wala yelle ayazulo yara tax dam to nam son ko yimbe kulo da wewo wona kede saar ne wenga fa ba sa me be suka ko ta wena wona saar ne wona kon fa ji la lafi ko ta wena to na mali sama da barka wona kan sama na lafi is woni lafi wato me wona le be fa ji la ni lafi la suno ila wona mali fa ji barka walhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mosa nam bonsa zama wa gilla taba abzinde mara yin zinde ya tinam bonsa mante sécurité wa nen jile zone lamba abe park nora te moyen bano autorité lamba la nanamsa nam prêcha bamba alexora te ya mihra park zingi labna kenga te arzuma wakata tame donc nambo sa ne bisimbe pour ta zinde te tawdamba yiki nambo sa tawdamba te yiki voilà donc ne va pas dire qu'il y a permanent souguri la gati autorité lamba yiki den tawre and nankel mba sa poso monsieur Diara Mamadou il y a directeur général de l'éducation informelle générale, formelle générale, Mbeton Soka, et Namposa, Gomposo Naba, Naba Kougri, et Nalim Pasa Pozo, Bilbala Naba, Abilro, et Namposa, ressortissant du Passore, président Ambir Soka, monsieur Michel Zida, PDG de Sol Confort et Décor et Taoursaba Hambir Soka. Le côté où on a mon comptable, on a l'air et tournement, on a serre son nom, on a bahar nere, on a qui est le fait.